hapon. Ano lang Butuan All News Update sa Butuan City Public Information Office. Padayon gipaligo sa city government sa Butuan ang mga inisyatibong gatubag sa epekto sa klima. Pinaagi sa aktibong partisipasyon niini sa twinning arrangements for decarbonization in Southeast Asia Regional Matchmaking Exchange nga gipahigayon sa Jakarta, Indonesia. Ang nasangpit nga forum usa ka plataporma nga nagdala sa mga lider, eksperto ug stakeholders gikan sa Indonesia, Pilipinas ug Vietnam aron magtinabangay sa pagpasiugda sa clean energy transition ug sa paggamit sa sustainable technologies. Kini nga programa ilawom sa Southeast Asia Energy Transition Partnership nga nagtinguha ang mapaligon ang kooperasyon tali sa mga syudad ug institusyon, pinaagi sa pagpaambit sa kahibalo, kasinatian ug teknolohiya aron mapakunhod ang carbon emissions ug mapalapdan ang paggamit sa renewable energy. Lakip sa 75 ka representante gikan sa public ug private sector, misalmot ang delegasyon sa Butuan aron makakuha og technical nga kasinatian ug makapangita og mga oportunidad sa investment nga makatabang sa mga lokal nga programa alang sa climate action ug energy transition. Kini nga inisyatibo sa kaimportante nga lakang padulong sa smart ug eco-friendly nga Butuan. Din ang paggamit sa enerhiya mahimong mas epesyente, responsable ug makatabang sa kalibutanong paningkamot sa pagprotektar sa kinaiyahan alang sa limpyo ug maayong kaugmaon para sa mga Butuanon. Og makatong update ni adlaw alang sa mga update, i-follow ug i-like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.